ଆଜି ଦୀପାଳିର ବାହାଘର ପରର ପ୍ରଥମ ଦାମ୍ପତ୍ୟର ରାତ୍ରି। ଘରର ସାଜସଜା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଫୁଲର ତୋରଣ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରୀନ ରଙ୍ଗର ଶୀତଳ ଲାଇଟ୍ ମନ ମୋହିଲା ପରି ପରିବେଶ। ହେଲେ ସେ ସବୁ ଭିତରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଦୀପାଳିର ମନ ଲାଗୁନି। ତା ମନଟା ପ୍ରଜାପତି ପରି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଅତୀତର ସେହି ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ। ବାପାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟିଛି ପିଲାବେଳ। ବାପା ରିଟାୟାର ପୂର୍ବରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ସାରିଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାତ୍ର 17ଟି ବସନ୍ତ ଛୁଇଁବା ପରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିଦେଲେ ଦୀପଙ୍କର ସହ। ଜୀବନକୁ ଭଲସେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ରଜ୍ଜୁରେ। ବିଦା ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳେ ବୋଉ କହୁଥିଲା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ରଜ୍ଜୁଟା ଠିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ ପରି। ଯେତେ ମଜଭୁତରେ ସଠିକ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ ତ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ନ ହେଲେ ଖାଲି ଢୋ ଢା ଶବ୍ଦରେ ଘର କମ୍ପିବ। ଆଉ ବି କହୁଥିଲା, ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁ ତୋ ସବାରି ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ ଜୀବନର ଶେଷ ସବାରି ବି ଯେପରି ସେଇଠୁ ଉଠ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କୁଆଁରୀ ଜୀବନ ତ କଟିଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସେହିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିବ? ହଠାତ୍ କାହାର କର ସ୍ପର୍ଶରେ ନିଜ ଭାବନା ରାଇଜରୁ ଫେରି ଆସିଲା ଦୀପାଳ। ଆରେ ଏ ଯେ ଦୀପଙ୍କର। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ବୋଉ କହିଥିଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ। ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ଦୀପାଳ। କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ଛାତିରେ ଦୀପାଳିକୁ ଆଉଜାଇ ନେଲା ଦୀପଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ପରି କହିଲା, ଇଏ ତ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଦୀପାଳ। ତୁମେ ଶୋଇଯାଅ, ଥକି ଯାଇଛ। କାଲି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦୀପାଳିକୁ ଖଟରେ ଶୁଆଇଦେଲା ଦୀପଙ୍କର। କୂଳ ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିଲା ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣ। ଆଖି ବୁଜି ଦୀପଙ୍କରର ହାତର ଅମୃତ ଛୁଆଁକୁ ମନଭରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଦୀପାଳି। ଦୀପାଳି ଶୋଇ ଶୋଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସକାଳ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଦୀପଙ୍କର ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବାକୁ ବାଥରୁମ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଦୀପାଳି ଶୋଇକରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ଅଛି। ମୁହଁରେ ତାର ସ୍ମିତ ହାସ। ଏହି ସମୟରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି ସାନ ନନନ୍ଦ ନିଦତ। ଭାଉଜଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ସେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ହଲାଇ ଡାକିଛି ଓ କହିଛି, ଭାଉଜ, ବୋଉ କହିଛି ଆଜି ତୁମର ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଗାଧୁଆ ସାରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି ଦୀପାଳ। ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି ଅଥଚ ସେ ଉଠିନାହିଁ ବୋଲ। ଏହି ସମୟରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ଦୀପଙ୍କର। ହାତରେ 2ଟି କଫି କପ୍ ଧରି। ଲାଜେଇ ଗଲେ ଦୀପାଳି ଦୀପଙ୍କର କଫି ଆଣିଥିବାରୁ, ଆଉ କହିଲେ, ଆପଣ ଉଠିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ ଡାକିଦେଲନି, ନିଜେ କଫି କରୁଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦୀପଙ୍କର ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ, ଆରେ ଦୀପାଳି, ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଏ ଆପଣ ଶବ୍ଦଟିକୁ କହିବା ଛାଡ଼, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଶବ୍ଦଟି ଦୂରତା ବଢ଼ା। ବେଦୀରେ ସପ୍ତପଦୀ ନେଇ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧାଇଲା ପରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ପତିପତ୍ନୀ ହୋଇସାରିଛୁ। ଆଉ ରହିଲା କଫି କଥା, ଆମେ ଏବେ ପରସ୍ପରର ବନ୍ଧୁ। ପଦାମ୍ପତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ବନ୍ଧୁତ୍ରୁ ହିଁ ହୋଇଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ହିଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟର ରଜ୍ଜୁଟା ମଜବୁତ ହଉ। ଦୀପାଳି ମନଭରି ଶୁଣୁଥିଲା ଦୀପଙ୍କର କଥା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ମଣିଷଟି ମୁଣ୍ଡର। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଦୀପାଳ। ରୋଷେଇ ଘରୁ ଶାଶୁଙ୍କର ଡାକ ଶୁଭିଲା। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ଦୀପାଳ। କଫି କପଟି ଦୀପଙ୍କର ହାତରୁ ନେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇ ବାଥରୁମ ଗଲ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି ଶାଶୁଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶ କଲା ଦୀପାଳ। ଅହିସୁଲକ୍ଷଣୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଶାଶୁ ଅନୁଭ। ରୋଷେଇରେ କ'ଣ ହେବ ପଚାରିଲା ଦୀପାଳି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ତୁ ତ ଛୁଆଟା, କ'ଣ ଜାଣିଥିବୁ ଯେ ଖାଲି ପରମ୍ପରା ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ଟିକେ କରିଦେ, ବାକି ମୁଁ କରିଦେବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିଗଲେ ସବୁ କରିବ। ଶାଶୁଙ୍କର ସ୍ନେହବୋଳା କଥାରେ ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଦୀପାଳିର। ଆଖି ଜକେଇ ଆସିଲା ଶାଶୁଙ୍କ ଆଖିରେ, କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଦୀପାଳ। କୋଳକୁ ଆଉଜାଇ ଆଣିଲେ ଅନୁଭା, ଆଉ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତୋର ବୋଉ। ଶାଶୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀରି ବନେଇଲା ଦୀପାଳି। ଖରାବେଳ ଖାଇବାରେ
समस्ते एकाठी खाइबाकू उपस्थित रहिबा पाई सासुंकर कड़ा निर्देश था। बंधु बांधव भी किछि उपस्थित थांत। घर अगाड़ाकू भल भावे ओढ़ेइबा पाई झियो नियति कू सासु कही थांत। समस्ते ठीक समय रे आसी पहुंची गल। अगड़ारे समस्तंको पाई ठा पीढ़ा होई था। कदली पत्र पकाई पानी छिंची लुण लंका प्रथमे थोईदेल। समस्ते बसिला परे खाद्य परसी देला दीपाळ। शेषरे खीरी आनी परसिला। जिए खाउथिला ता सिद्धरे विभोर होई जाउथिल। ससुर अतनु कहिले, मारे एमिति खीरी मु केबे की खाई नथिल। खुशीरे आत्महरा होई जाउथिला दीपाळ। खाइबा परर पर्व थिला। अतिथि माने नुआ बोहुंकू किछि ना किछि देब। समस्ते देले हेले दीपंकर किछि देलेनी। सासु कहिले, किरे तो उपहार काहीं? ननंद हसी हसी कहुथिला, भाई समस्तंक आगरे कौन देबे ना कौन जे। नुआ बोहू हातरंधा खाई समस्ते किछि ना किछि उपहार देइथिले, किंतु दीपंकर दीपाळीकू किछि देई नथिले। सेथिपाई सान भौणी नियति भी थट्टा करिथिला। समस्तंकर खाइबा पीबा सरिला परे बासन धोइबाकू बसिला दीपाळी। एही समयरे सासु आसी कहिले, ए काम एबे थाउ मा। नुआ बोहू तू बाहाघरर अळिता गोडरू लिभिनी, तू बासन माजिबू काहिक? जाऊ किछि दिन तो घर तू संभाळिब। मु आउ नियति मिसी माजिदेब। नम्रस्वरे दीपाळी कहिला, नाही बोऊ मु माजी देउछि, आपण जाई रेस्ट नियंत। दीपाळी कथा रखी सासु सेठारु चालीगल। ननंद भाउज थट्टा मजारे बासन धुआ भी सरीगल। कुणिया सबु विदा होई चालीगल। संध्या देई दीपाळी ओ नियति रात्रिरो रोसेई कामरे लागी पड़िल। रात्र भोजन सरिला परे सासु सुरंकु मोड़िबा पाई दीपाळी गला। हेले सासु मना कले ओ कहिले, राति बहुत हेलाणी, तू जा शोइबू, आउ राति 4टारु जेपरी उठिब। दीपाळी सासुंकु आज्ञा कही निज रूम अभिमुखे गला। मनरे किंतु एक प्रकार छानिया भाव रहुथिल। रूमरे देखिला दीपंकर किछि बही पढ़िबारे व्यस्त अछंती, तेणु से चुपचाप जाई शोइबाकू चेष्टा कल। दीपंकर कहिले, कौन दीपा निद लागुछि कि तुम सह किछि कथा अछ? दीपाळी कहिला, कुहंत। दीपंकर कहिले, आजी तुमकू समस्ते उपहार देले, मु किछि देलिनी, सेथिपाई किछि पचारिबनी। दीपाळी टिके हसी देई कहिला, तुमे निजे तो मो पाई गोटे उपहार, आउ उपहार कौन हेब? दीपाळीरो उत्तररे दीपंकर खुशी होईगल। एमिति कथोपकथन भितरे दीपंकर कहिला, दीपा, आमे 7 जन्म पाई बांधी होईगले विवाह बंधनर। किंतु एही बंधनकू सुदृढ़ करिबाकू हेले तुमर सहयोग एकांत काम। मोते कथा दियो, मोर सुखरे दुखरे सबु समयरे मो सह पादरे पाद मिसाई चालिब। दीपाळी दीपंकर कथारे खुशी होईगला। आउ ता पाटिरू हठात बाहरी गला, मु एया तो चाहुथिली दीपंकर। कारण प्रति क्षेत्ररे स्वामी स्त्री एकता सूत्ररे बंधा नहेले संसार रूपी नाटी टळमळ होईजिब। हसीदेला दीपंकर आउ कहिला, आरे मु भाबुथिली तुमे छुआटे बोली हेले तुमे तो दादी मा परी कथा कहुछ। सकाळू किणी आनिथिबा हीरामुदीटिकू से दीपाळी हातरे पिंधाई देला। आउ मल्ली फुलार गजराटी दीपाळी गभारे सजेई देला। राति बढ़ी चालीथिला। प्रेमरे आउटू पाउटू दुई आत्मा एकाकार होई जाइथिले रात्रिर अंधकार भितर। एई तो आरंभ हेला सेमानंको दाम्पत्य जीवनर प्रथम पाहाच।